Ngiyabingelela Mthunzi. Siyabingelela dokotela, sisho sithi ke kwintokozo ukuthi ke sibe nawe namhlanje futhi ke ohlelweni. Yebo ngiyabingelela balaleli bokhozi, ngiyabingelela nakumdonso sengikhona nami. Sithi ke dokotela njengoba usuzwile ke sesichazile ukuthi ke kulezi insuku nje indaba eyisematheni sikhuluma ke ngalesi sifo. Ngabe ke i-corona virus ihlobo lwini lesifo iyini? Mfana ngicabanga ukuthi ngingachaza ngokuthi i-coronavirus lena ibangwa igciwane njengezinye nje izifo eziningi impela esisiye sazazi ngaphambilini. Isifo se-TB ibangwa igciwane elithize elinegama bese kuphuma i-TB. Esinye sikade sisihlasele kakhulu sisesekhona namanje ese-HIV esibanga i-AIDS, igciwane le-HIV. So ke i-coronavirus uhlobo oluhamba kulowo mgudu libizwe ngaleli gama lokuthi i-novel coronavirus 2019 ngoba iqhamuke kakhulu ngaleso sikhathi. So igciwane kuba nje ingathi isilwanyana esiphilayo. Okubalekile nje kubalekela ukuthi bazi ukuthi igciwane kuyisilwanyana esiphilayo naso, sinokuphila kwaso la siphila khona bese siphinde futhi sokwazi ukuphila mhlambe esilwaneni noma siphile kumuntu. Manje ke uma sesiphila kulabo bantu abanye abaphilayo nabo bese kudaleka inkinga emangalisayo. So ke i-coronavirus novel 19 iyigciwane njengoba ngisho. Futhi ke leli gciwane alibonakali emehlweni noma ngamehlo enyama, ngingabeka kanjalo. Libonakala mase libuka ngopopolo bakhona bechecka abaziye ema-laboratories ukuthi kwenzakalani bese beyalithola. Leli gciwane ke libanga isifo esithathelanayo ngoba kusho ukuthi ke onalo uyakwazi ukulithelela komunye libe nomthelela omumbi kanjalo. Ngendlela ezihlukahlukene kwesinye isikhathi uma uthintana nomuntu alithole leli gciwane, kwesinye isikhathi uma uphefumula mhlambe nisendaweni esondelene encane, uma uphefumula ngicabanga ukuthi abalaleli bazoba nokucabanga ukuthi njengoba siphefumula sikhipha umoya siwudonse siwukhiphe siwudonse. Lo moya ophuma kumina nawe nomunye uma uphuma nezinto ezitholakala kumina ngaphakathi. Asikuboni njalo lokhu ngamehlo, kodwa uma usuphuma lo moya nowe-TB na uhamba ngendlela efanayo. Ngamanye amazwi uma ngingena mhlamba kwengithi nje endlini encane kade kukhona mina nginaleli gciwane le-coronavirus, phefumula ngiphefumula for isikhashana esithize, ngiphume bese ngena omunye ngokusondela. Kungenzeka ithuba lokuthi ayithole le coronavirus uma ngabe ngena lapho isagcwele emoyeni lo kade nguphefumula. Engicabanga ke manje njengoba iyintsha kangaka i-coronavirus abakaphumeli obala ochwepheshe ababhekayo ukuthi singena kanjani, ngoba indlela engibuka ngayo lolu hlobo lwevirus ukuthi wasifaka la sesichitheke khona kakhulu. Ngibona abantu befaka ama-mask okuwukuthi bavikela umlomo kanye namakhala. Leya mask njengoba beyifaka nje ivikela umlomo namakhala, okusho ukuthi ke kumina kuyangitshela ukuthi mhlambe zombili lezi ndlela noma lemigudu ingenzeka ukuthi yasiletha lesifo se-coronavirus esingene kumuntu. So ke kusho ukuthi mhlambe ngesikhathi ezaso bese sikwazi ukuchaza kahle ukuthi uhlobo luni, kodwa okubuzeni ekuphenduleni lo mbuzo wakho ukuthi uhlobo luni, leli gama elithi virus usulibizile seliqala ukuchaza ukuthi uhlobo luni lwesifo, ukuthi uhlobo luni levirus. Abakasayensi bayalichaza futhi nalo mhlawumbe ulalekena ngeke kube nesidingo esiningi kakhulu ukuthi azakwazi ukulichaza ukuthi line shape enjani, libukeka linjani. Balibiza ukuthi lo corona uvela kwi-crown eyenziwa yileli virus. Well, ngiyacabanga ukuthi lokho umlaleli ngaba nje yilo nalo othandayo, kodwa kubaleka kakhulu ubalaleli ukuthi uhlobo luni, ukwazi ukuthi lolu hlobo lungena kanjani, ubuhlobo balo ngibona okufuneka sibugade. Manje ngibona nokuphuthuma kwalo uma selingenile kwesithulukazi emgudini okuphefumula lenzele izimpawu lezi zomkhuhlane ejwayelekile. So ke kusho ukuthi ngamanye amazwi singasho kanjalo kwamanje ukuthi
uhlobo lolu levirus olumenza umuntu aphathwe abe nezimpawu angazi ukuthi unomkhuhlane noma neflu kanjalo kodwa ngoba lichithekile kumuntu kufuneka azazi ukuthi kade yileni noma uhlangabezanile nomuntu onohlobo lwevirus. So ngicabanga ukuthi okwamanje abalaleli singayibamba lapho ukwazi ukuthi nje le virus uhlobo legciwane olungabonakali ngamehlo njengamanye amagciwane futhi lathathelana futhi mangabe likuthinta liyakwazi ukuthi lisithumise mhlambe ngeinsuku engeningi kakhulu noma inyanga engeningi kakhulu umuntu abese lahlekelwa impilo yakhe. Kwaze kwanzima dokotela. Abantu ke bese besaba einkundleni zokuxhumana bethi ke kunohlobo thizeni likatshwala olubanga ke ilesi sifo ngabe ke mhlawumbe ke kuyiqiniso kangakanani? Angazi ukuthi ngingabeka kanjani kodwa nje ngaphandle ukuthi utshwala lobu okushoyo mhlambe thizeni ngike ngabona ngamehlo angikaze ngibone ngamehlo. Kodwa engikwaziyo angeke kube khona ubudlelwane phakathi kwento evele isikhona noma ngabe negama elithi corona liquor noma corona drink nesifo esiqhamukile. Angiboni mina ubudlelwane bukhona so angazi ukuthi kuhlangana kanjani naseinkundleni lapho abantu ebebe like sebesaba noma bebonisana ngaleyo nto. So mina okwamanje ngibuka lokho kuyinkoleloze ukuthi khona utshwala obungakhanda isifo se-coronavirus. Manje abanye bathi hayi imbudane inganekwane into esuke ingakaze yenzeke kodwa kukhulunywa ngayo ibe umzekelo nje kodwa ongayi indawo. So ngempela ngaphandle ukuthi kube khona ositshela ukuthi lokutshwala bakhiwe nini bakhiwa kanjani kwafakwani kubona sesingasho lapho-ke njengabaka-scientist ukuthi bukhona utshwala obuxhumene nale coronavirus. Okwamanje nje cha ngingathi abukho. Ngenza umzekelo wami nami oyimbudane ngiqala nje ukulizwa leli gama le-coronavirus ngathi mina awu kodwa leli gama lazi lazwakala kahle ungathi igama lemoto uyabona. So kusho ukuthi ukuzwa leli gama kuningi vele okwenzeka emqondweni womuntu ngoba sidaleke kanjalo njengabantu abaphilayo siyacabanga siyafanekisa siyahlanganisa izinto. So nalabo abahlanganise i-coronavirus notshwala ukucabanga nje kwabo kodwa ke izoba khona umphumela ezosichazela ukuthi cha akunjalo. Ngiyazi ke dokotela khona ke okuningi okuchazile ke kumbuzo wami wokuqala ngithi ke ngabe ke sithelelana kanjani lesifa njengoba ke sizwa ke uchaza ukulalela mhlawumbe nje ungena ukuthi sazi ukuthi sithelelana kanjani siyaqapha manje mesingena ema-toilet njalo. Ngicabanga ukuthi ucwaningo lisaqhubeka akakacaci kahle. Njengoba ubuza ukuthi masingena ema-toilet siyacaca siyabheka siyasula okanye masingena emakhishini siyawasha izandla senze njani okanye masingena ebhasini. Uyabona nje miningi kabi imibuzo engicabanga ukuthi umlaleli unayo lapha ekhaya and akakacaci kahle ngokusobala njengokuthi nje ngizokwenza umfanekiso abalaleli ngiyacabanga ukuthi bazongivumela njengokuthi nje i-HIV bese kucacwe kahle ukuthi yona kufuneka sivikele kanjani. Iqale naye lokhu ingazwakala ukuthi kuyenzakalani kodwa nje i-HIV bekucaca kahle ukuthi gwema ukutholana ngamashi nomuntu onaso ngoba uzosithola. I-HIV uma ngihleli nawe ekhishini ngidla noma etafuleni noma restaurant angeke ngikwazi ukuyithola ngalokho. Angeke futhi ngikwazi nokuyithola ukuthi ngene endaweni noma ngene ngalala embhedeni obekadulela umuntu ono-HIV. So ke isicacile yona ukuthi itholakala kanjani. Kufuneka kube nokuthintana okusondelene ngeindawo ezimanzi ezinendawo noma engathi ezinamanzi njengomlomo nje owethi nesitho sangaphambili esiwethi ngicabanga abanele bacabanga and lezo zitho lezi engiyibalayo umlomo nesangasese namehlo ngawabala futhi awethi nawo zine ama-capillaries noma igazi emthanjana emincane yegazi miningi kuleyo ndawo okusho ukuthi uma ngabe itheleka lapho kulezo zindawo ayidini nokuthi izilokhu yojikela kude ukuze iabsorbe ukuze ingene egazini ivesana ingene khona lapho ingene egazini. So bekulula-ke kuyona ngalo ndlela siyazi ukuthi ivikelwa kanjani. Akufanele silale ukuze ingangeni ngesitho sangasese nomuntu onaso
nakho ukucabula noma bethi ke singathatha usuku lonke amathe angange liter ukuthatha usuku ukhipha amathe angangelitha kodwa ke nakhona ngoba amathe asuke nalo igciwane manje leli ke lo coronavirus mangithi akucaci ingoba la siqale khona eChina siqale ngokudla kuthiwa kudliwe ukudla okufana nokudla okusondelene nokudla okutholakala olwandle seafood ngesingisi but icase yokuqala abayichazayo kudliwe isilwane esingasona esifuyiwe wild animal siyathina eSouth Africa sijwayele kakhulu ukudla ama-domestic animals noma iy'lwane ezifuyiwe ozaziyo ukuthi zidlaphi zidlani kanjani so isilwane esingafuyiwe sidla noma yini angathi i-incidence iqale kanjani manje akulula-ke mina njengoba ngila ka-scientist emoyeni ngisho ngokusobala ngithi nje one thing noma into eyodwa nasi sitholakala kanje ngibeka nje into evulelekile nomlaleli uzobe eyicabangela naye ukuze kubuyeke abaka-science ema-laboratory abazositshela so akucacile kahle noma singena ngomoya uphefumula noma ukuthintana noma ngokudla okufaka ngaphakathi emzimbeni kodwa esikwaziyo ligcwane liyangena bese lilimaza umgudu wokuphefumula kakhulukazi okusho ukuthi noma ngabe bulithole ngokuphefumula noma ngabe ukuthi into emakhaleni langena lehla noma ngabe ubulithole kanjani kodwa la sizolibona khona ukuthi selikhona uma ngabe selithinta umgudu wokuphefumula njengoba lilethe impawu ze-flu noma zomkhuhlane. Okay dokotela ake ngikubambe kanje siqale ngapha ngiyabuya. Uzugambo sangigathele